طيب ده حل homework part 2 lesson 2. أول سؤال في homework number 3. عندي x to the power of 3 plus 14x squared plus bx plus 60 ومطلوب مني في السؤال to find the value of b. هما مديني x plus 2. طيب x plus 2 I can find the variable of x, the value of x. فهنحط ال 2 الناحية التانية، هيبقى عندنا x equals negative 2. كده I found x. و to find b I'm gonna substitute the value of x in each and every variable. طيب عندي x to the power of 3 يعني هيبقى عندي negative 2 to the power of 3 وعندي 14x squared يعني هيبقى عندي 14 negative 2 squared plus bx اللي هي negative 2b وعندي plus 60. كل دول equals 0. تمام. negative 2 to the power of 3 is negative 8 و negative 2 to the power of 2 is 4. 14 times 4 is 56. يبقى عندي plus 56 negative 2b وعندي plus 60 equals 0. كده أنا عندي 3 أرقام و 1 variable. طب I want to find this variable يبقى هودي كل دول الناحية التانية. هيبقى عندي negative 2b equals negative 8 هتروح الناحية التانية بالpositive تبقى positive 8 positive 56 هتروح الناحية التانية تبقى negative 56 و positive 60 هتبقى negative 60. هيبقى عندي negative 2b equals negative 108 divide by negative 2 divide by negative 2 negative هتروح مع negative 108 divided by 2 is 54. عندي b equals 54. Okay, second question هو number 6. أول حاجة هعملها هنا هما they want which of the following is equivalent to the expression above. يعني we need to solve this. Okay. أول حاجة هعملها هي إن أنا هدخل النيجاتيف ساين دي على البراكت. فأنا هيبقى عندي I'm gonna list these first. Okay. a b squared c squared plus abc plus minus a squared b squared c. وبعدين هدخل النيجاتيف على each of these variables. ف negative times this positive value هتبقى negative a squared b squared c و negative times negative is positive a b squared c squared و negative times positive is negative يبقى عندي negative a b c. طيب أنا هنا عندي ال variable ده متكرر هنا وده متكرر هنا وده متكرر هنا ف I can combine them. طيب أول حاجة positive ABC وعندي negative ABC these are gonna cancel each other. دي كده أنا خلصت من الاتنين دول. وبعدين عندي positive AB squared C squared و positive AB squared C squared كده هتبقى 2. we're not gonna add the powers, we're only gonna add دول. هيبقى عندي 2 من دول. هيبقى عندي 2 AB squared C squared. الباور هتفضل زي ما هي. طيب مبدئيا كده عندي هنا I can neglect this and this. كده أنا عارفة إن this is my first variable. فكده A و B خلاص طاروا. طيب دول أنا خلصت منهم. عندي negative A squared B squared C و negative A squared B squared C يبقى هيبقى عندي negative 2 A squared B squared C اللي هي دي C. Okay, number 10 هنا اهو. If h of x is equal f of x minus g of x, which of the following is equivalent to 2h of x? طيب let's take this step by step. دلوقتي هم عايزين 2h of x. طب أنا الأول هلاقي h of x وبعدين هعمل لها times 2. h of x دي تبقى ايه؟ تبقى f of x minus g of x. تمام؟ طيب I have another way. بدل ما احطهم جنب بعض وافضل cross out والخبط وكده let's just align them فوق بعض زي ما بنعمل subtraction عادية. انا عندي دي f of x 4x squared minus 7x plus 3 minus 2x squared minus 5x minus 4. كده الموضوع بقى مرتب ومفهوش لخبطة. الماينس دي هي دي يعني دي عندي f of x ودي g of x عشان نلاقي h of x. طيب نبدأ الأول بالpowered. 4x squared minus 2x squared 2x squared.
negative 7x minus negative 5x يعني negative plus, so negative 7x plus 5x is negative 2x. positive 3 minus negative 4 يعني plus 4 هيبقى عندي positive 7. دي ايه؟ دي equals h of x. طب هما طالبين ايه في السؤال؟ طالبين 2h of x، فبكل سهولة هعمل times 2 هيبقى عندي 4x squared negative 4x و positive 14. فين الانسر؟ اهي في A، هي دي. طيب number 11. Which of the following polynomials is equivalent to the expression above؟ أول حاجة هعملها هنا أنا هفتح البراكتس وهدخل these numbers على البراكتس بالمultiply. 5x squared هتنزل زي ما هي 5x squared. negative 3 times 1 negative 3. negative 3 times negative x positive 3x. negative 2x times x negative 2x squared. عندي x times x يبقى x squared. و negative 2x times positive 5. negative times positive negative. 2 times 5 10 والx اهي. طيب كده انا خلصت، بس I'm just gonna combine the like terms عشان الاقي الاجابة. عندي 5x to the power of 2 و negative 2x to the power of 2. 5x to the power of 2 minus 2x to the power of 2 3x to the power of 2. كده انا خلصت من دول. عندي positive 3x و negative 10x. طيب negative 10x plus 3x negative 7x. كده دول خلاص. عندي اي number تاني من غير variable؟ لا، يبقى هي negative 3 بس. This is my answer A. طيب number 12. They just want the sum of these two polynomials ده وده، ف I'm just gonna line them up زي ما عملنا في number 10. هنعمل 12x squared plus 4x، أنا بكتبها بس دلوقتي، plus 5y، أنا متكسر، طيب plus 5y و plus this polynomial اللي هي 3x squared. كل variable جنب ال variable اللي شبهه، ال x squared تحت ال x squared، negative 2x ال x تحت ال x وال y تحت ال y plus 3y أهو I just lined them up. طيب 12 plus 3 15x squared. كده أنا خلاص. طيب أنا كده هنا ممكن exclude اتنين اللي هما A و B لأنه they start by 2x squared وأنا عايزة 15x، يبقى هي يا C يا D. وبعدين positive 4 minus 2 يبقى positive 2x. We can stop here لأن C عندها negative 2، بس if we want to make sure يبقى كده C خلاص. بس خلينا نكمل. 5 plus 3 is positive 8y. D is my answer. Number 13. What is the value of AB؟ طيب أنهي واحدة A وأنهي واحدة B؟ هما قالوا لي ان ال A هي النمبر اللي جنب ال X وال B هي النمبر اللي لوحده. طيب خلينا solve دي عشان اعرف اجيبهم. How will I do this؟ اللي هما you just distribute كده اهو كده اهو. X times X X squared. X times positive 9 positive 9x. Negative 9 times X negative 9x. Negative 9 times positive 9 is negative 81. كده أنا عرفت إن B هي 81 sorry negative 81. طيب فأنا أعرف هنا إنه B equals negative 81. أدي B. عايزة ألاقي A عشان أعرف أجيب ال value of A times B. طيب what is A؟ A is positive 9x minus 9x اللي هي positive 9 minus 9 0x. يعني A equals 0. طيب دلوقتي أنا ببقى عايزة أعمل B times A يعني negative 81 times 0 يبقى الأنسر 0 B. طيب 14. Which of the following expressions is equivalent to the one above؟ برضو هنفتح brackets، هندخل ال negative sign على ال bracket دي، فهنزل ال first bracket عادي x squared minus 3 وادخل دي negative times let's say this is negative 1 مش هتفرق so negative 1 times negative 3x power of 2 يبقى عندي positive ال negative times negative is positive
3x to the power of 2. negative 1 times positive 5 negative 5. طيب أنا هنا عندي 2 x to the power of 2، يبقى هنضمهم على بعض هيبقوا 3x to the power of 2 plus x to the power of 2 هتبقى 4x to the power of 2. من هنا I can exclude c و d، يبقى هي يا إما a يا إما b. طيب عندي negative 3 و negative 5. negative 3 plus negative 5 is negative 8. This is my answer, A. طيب هنا if this polynomial equals كذا كذا, what is the value of a minus b؟ طيب أنا هنا لازم ألاقي a و b و subtract. يبقى أول حاجة هعمل distribution لل 2 brackets دول. طيب 3x times 5x 15x squared. 3 times 5 is 15, x times x is x squared. 3x times 1 3x. طيب 2 times positive 5x is 10x و 2 times 1 is 2. طيب 3 plus 10 is 13. نحط الx وعندي هنا positive 15x squared وعندي positive 2. دي solution. طيب هما هنا عايزين a minus b. فين a؟ a is the variable next to x to the power of 2 اللي هي 15. يبقى أنا عارفة إن a equals 15. وعايزين b اللي هي next to x، يبقى 13 هي b 13. طيب هم عايزين a minus b، يبقى 15 minus 13 equals 2. This is my answer اللي هي a. طيب السؤال ده أرقامه كبيرة بس هو نفس الفكرة بالظبط، so no need to panic. أول حاجة هفك البراكت ده. طيب let's read the question. The expression above can be written in the form of a y to the power of 2 plus b. This is the form I have to see after I open up the bracket. هنلاقي a وهنلاقي b وعايزين a plus b. تمام؟ فأول حاجة هنفتح البراكت فهتبقى I'm just gonna write this down first. 7 5 3 2 plus 100y squared. طيب positive 10 times 10 to the y to the power of 2 هتبقى برضو positive 100y squared. و 10 times negative 110 is negative 1100. تمام؟ طيب أنا هجمع ال like terms اللي هما ده وده وده وده. أول حاجة دول عندي 100 plus 100 200. we don't add powers فهتفضل y squared. وعندي 7532 minus 100 and 1100 هتبقى positive 6432. لا طيب هوريك عملتها ازاي. هتبقى 7532 minus 1100 سهلة جدا. 2 3 5 minus 1 4 and 7 minus 1 is 6. طلع لي الرقم ده. دلوقتي هما طيب قالوا لي هلاقي الفورم ده a y squared plus b. فأنا كده عارفة إن 200 is a والرقم ده is b. هما عايزين ايه؟ هما عايزين a plus b. يعني أنا هعمل 6 4 3 2 plus 200 وهلاقي الإجابة. هتبقى هنا اوكي أنا عندي الرقم ده هنا plus 200 تبقى 2 3 4 plus 2 is 6 وهتنزل ال 6 زي ما هي. my answer is 6632. This is my answer. السؤال ده برضو نفس الفكرة. they want b. ماشي، فهنزل أول polynomial زي ما هي minus 2 وهفتح the second bracket هنا وهنا. negative 2 times x squared negative 2x squared. negative 2 times negative 2x positive 4x. negative 2 times negative 1 positive 2. تمام. combine the like terms. عندي negative 2 وعندي positive 2 هيكنسلوا بعض. وعندي negative 3x squared وعندي negative 2x squared. add them. negative 2 plus negative 3 is negative 5x squared. كده دول خلاص. عندي 5x و 4x. 5 plus 4 is 9. add the x.
طيب هما هنا عايزين ال B. انا عارفة ان دي تبقى A واي نمبر جنب الاكس يبقى B، يبقى B equals 9 بس كده. طيب اوكي برضو نفس الحاجة هنعمل subtraction. مش لازم برضو ممكن نعمل ال aligning ده، بس هو دي مش موجودة هنا فممكن تلخبط شوية، ف we're gonna use the normal way. عندي 2x squared minus 4 وهندخل النيجاتيف دي على البراكت. negative 1 هنقول دي negative 1. negative 1 times negative 3x squared positive 3x squared. و negative 1 times 2x negative 2x. negative 1 times negative 7 positive 7. combine the like terms. عندي 2x squared و 3x squared يبقى 5x squared دول خلاص. وعندي negative 7 و positive negative 4 و positive 7. 7 minus 4 is 3. وعندي 2x. طيب المفروض بيبقوا بالترتيب، تبقى negative 2x و positive 3. فين الإجابة؟ أول حاجة احنا لما لقينا دي we can exclude C and D، وبعدين negative 2x اللي هي A بس كده. هنا كل اللي هنعمله في number 26 هنا احنا هنفتح البراكت وهنلاقي الانسر قدامنا. 2a squared times a 2a. a squared times a is a to the power of 3. وعندي 2a squared times 3. 2 times 3 is 6 وهنحط ال a squared زي ما هي دي. number 27 هنفتح البراكتس أو we can align them. طيب خلينا نقول 2x to the power 5 minus 4x power 4 minus اهي دي هي اللي بتبقى بين ال two polynomials. عندي x to the power 5 وعندي negative x to the power 4 over each other. طيب positive 2x to the power 5 minus x to the power 5. هنقول هنا في 1 فهنقول 2 minus 1 is 1 وهتنزل x to the power 5. فأنا كده 2x to the power 5 minus x to the power 5 هي x to the power 5. عندي negative 4x to the power 4 minus negative يبقى عندي كده plus، يعني عندي 4x to the power 4 plus x to the power 4. negative 4 plus 1 negative 3x to the power 4. فين إجابتي؟ مبدئيا كده من هنا I can exclude C ودي برضو، والإجابة بتاعتي هي A كل دي كده. ماشي في number 28 هنdistribute البراكتس على بعض وهنمultiply. طيب هنا أنا عندي 2x to the power of 3 times x to the power of 3. نعملها ازاي؟ خدنا قبل كده ان احنا يبقى عندنا multiplication between حاجة powered ال powers we add them. فأنا لما يبقى عندي 2x to the power of 3 times x to the power of 3 we're gonna add the two powers يحصل لها addition. فأنا هخلي 2 زي ما هي والx هتبقى to the power of 3 plus 3 اللي هي 6. فأنا هيبقى عندي 2x to the power of 6. مبدئيا I can exclude A و B و D. ممكن أقف هنا وأقول الأنسر C. هنا أول حاجة احنا عندنا two operations of multiplication ال 3 times this bracket وبعدين ال two brackets دول times each other. فأول حاجة أنا هدخل ال 3 هنا وبعدين multiply by البراكت دي. عندي 3 times 2x هيبقى عندي 6x. عندي 3 times positive 1 positive 3. هحط دي في bracket عشان أعرف أعمل لها يعني أسست لنفسي إن أنا لسه هعمل multiplication plus 1. ماشي 6x times 4x. 6 times 4 is 24 x times x is x squared. We can exclude D و A عشان احنا بدأنا ب 24x squared. بعدين عندي 6x times 1 فهتبقى عندي positive 6x. 3 times 4x 12x and 4 times 3 is 12 ونحط ال x و 3 times 1 is positive 3. add these two together عندي 6 و 12 هيبقوا 18x وهنزل دول وده زي ما هما 3 و
24x squared. الأنسر C. Number 30, they just want the sum of the two polynomials، فأنا I'm just gonna add them من هنا، أعمل كده addition. ماشي. 3 plus 5 8. وهتنزل الأكس زي ما هي x squared. تمام. negative 5 plus negative 2 negative 7. هتنزل الأكس زي ما هي. positive 2 plus negative 6 يعني 6، يعني negative 6 plus 2 negative 4. دي الأنسر بتاعتي اللي هي A. ماشي. هنا هعمل addition. I'm gonna line them up. x squared plus 2x، أنا بكتب دي دلوقتي، plus 1، وهكتب تحتها دي اللي هي هتبدأ من هنا، لأن أنا هنا ما عنديش حاجة squared، فهبدأ بالترتيب ده. plus 6 فوق بعض كده اهو، وهعمل plus دي في تحتها حاجة، هنعتبر ان انا في 0، ف plus 0 ولا حاجة، يبقى x squared هتنزل زي ما هي. وعندي 2x plus 2x يبقى 4x، وعندي 1 plus 6 7 دي. وبعدين عندي 34. The equation above is true for all the values of x. m and n are constants. Which of the following equals n minus m? طيب يعني أنا هنا محتاجة ألاقي الفاريبل اللي جنب الأكس والفاريبل الأخير اللي لوحده، وهعمل لهم subtraction، فهفتح دول على بعض. x times x x squared، x times negative 7 negative 7x، negative 5 times x negative 5x، negative 5 times negative 7 positive 35. negative 7x minus 5x هتبقى negative 12x plus 35. طيب هنا هم قالوا لي ان الام هي الفاريبل اللي جنب الاكس، يعني m equals negative 12، ودي n يعني n equals 35. طيب 35 اللي هي ال n، مش احنا عايزين نلاقي n minus m، 35 minus negative 12 يعني 35 من الآخر plus 12 equals كام؟ equals 47. اهي الإجابة دي. اوكي هنا برضو هعمل aligning، بس هغير الترتيب عشان أخلي كل ال variables تحت بعض هم. طيب x squared y هي فين؟ اللي هي negative x squared y، يبقى هي يبقى أحط x squared y minus اللي هي دي minus اهي بحطها هنا negative x squared y. تمام. وبعدين عندي negative 3y squared، فين هنا y squared اهي، بحط برضو negative 3y squared. وبعدين هحط positive 5x squared، وعندي فين نفس الفاريبل اهي positive 3xy squared. كده انا عندي كل variable تحته هو بالظبط، يعني عندي هنا xy squared تحت xy squared، y squared تحت y squared، و x squared y x squared y. هعمل subtraction. هعتبر هنا في 1 وهنا في 1. ماشي. هنا عندي negative، يبقى 1 minus negative يبقى positive 2 x squared y. كده انا خلصت من دي. وبعدين عندي negative 3y squared minus negative 3y squared يعني ايه؟ يعني negative 3 plus 3 اللي هي 0، يعني دي ولا هتبقى ولا اي حاجة، هنا هتبقى 0، هعتبرها مش موجودة. وبعدين عندي positive 5 minus 3 يعني عندي 2xy squared، فانا همسح الزيرو دي، هتبقى هنا plus. برضو القلم بتكسر تاني. ماشي. الانسر C اهي هي بالظبط. Okay, number 41. If the equation above is true for all the values of x and a, b, c, r, s, and t are non-zero constants, which of the following is false؟ يعني هو هنا بيقول لي ان ده equals to ده، وده equals to ده، وده equals to ده. تمام. انا هنا عارفة ان في a جنب x squared، وهنا في r جنب x squared، يعني عارفة ان a equals r،
دي fact. تمام. وعارفة ان negative b equals s. انا عندي negative b equals s. تمام. وعارفة ان c equals t. طيب which of these بقى is false, is not one of these. طيب اول حاجة هنبدأ من تحت. a plus c equals r plus t. انا عارفة ان a equals r و c equals t، فدي صح. this is true. this is not my answer. b squared equals s squared. طب انا عارفة ان انا عندي negative b وعندي s. هل negative b او b squared equals s squared؟ yes, this is true. لان انا لو عندي negative value واتعمل له square هيبقى positive b equals s، فدي برضو صح. طيب c equals t، ايوه صح. طيب b equals s، لا غلط. ليه؟ لان انا عندي negative b equals s، يبقى هي دي الفولس. يبقى the answer is A. طيب هنا في 43 انا محتاجة الاقي A. طيب اول حاجة let's open up the brackets. 5 times x is 5x, 5 times a is 5a. بعدين عندي 3 times x squared is 3x squared. وعندي 3 times negative a is negative 3a equals الكلام ده كله. طيب let's combine the like terms. 3x squared ملهاش فهنحطها في الأول 3x squared. وعندي 5x برضو ملهاش زي فهنحطها 5x. عندي 5a و negative 3a، يبقى 5 minus 3 is positive 2a. كل الكلام ده equals a equals 3x squared plus 5x plus 4. طيب أنا دلوقتي بالعقل كده لما الاقي ان دي equals دي، يبقى كل حاجة جنب الأكس equals دي. هنا هي هنا 3x squared اهي 3x squared، هنعمل cross out، دول بيكنسلوا بعض. و 5x عندي 2a equals 4، فأنا كده أقدر ألاقي ال a. 2a equals 4 equals 2 over 2 a equals 2. بس كده. if a plus b x to the power of 3 is equal to cx to the power of 3 for all the values of x, which of the following must be true about constants a, b and c. طيب هما هنا بيقولوا ان d equals to d. طيب let me open up the bracket. a times x to the power of 3 هتبقى ax to the power of 3، و b نفس الحكاية هتبقى bx to the power of 3 equals cx to the power of 3. طب أنا شايفة إن التلاتة دول جنبهم x to the power of 3. أجيب إزاي equation مفيهاش x's؟ طيب I'm just gonna cross them out. I can just divide by x to the power of 3 وأخلص منهم كلهم. هيبقى عندي a plus b equals c. دي الإيكويشن اللي هشتغل بيها. a plus b equals c. طيب هما دلوقتي عايزين يلاقوا which of these are true. تمام. طيب let's say هنودي أول واحدة. طيب let's try the first one. a minus b equals c. ازاي وانا عندي a plus b equals c؟ يبقى دي غلط. طيب b minus c equals a. طب ما هي لو ال b راحت الناحية التانية هتبقى c minus b مش b minus c equals a، يبقى b برضو غلط. طيب a minus c equals b. طب ما برضو لو ال a راحت الناحية التانية هتبقى c minus a مش a minus c، يبقى برضو غلط. طيب دي صح. c minus a equals b. yes، أنا عندي a plus b equals c. لو ال a راحت الناحية التانية هتبقى b equals c minus a اللي هي دي. كده احنا خلصنا الهومورك.